Belakira Kwthang Makasai Peka, 17 Gulakati constituency, Jampujala are developed by Khorokdok, Takarjala PS, the Naimathanani Tulumbai, Gulakati, Bazaro, Kwthang, Jowar, Thunglai, Romjakkha, Takarjala PS, the Ushi, Rasinto Debromani, Chai to Mumbai, Bebagai, Khorokdok, Romitu Buzaka, Takarjala PSO, Abaniagolo, Takarjala, Lampra Hatiwo, Tirmutangai, Ronobahino, Takarjala PS, the Naimathani, Chai to Mumbai, or Romi Manka, over the Hino, Tirjuata, Janimuna, Mairo, Romjakkha, Mangli, 980, Darasila, Sinmangli. Sunt authority instruction tongo je special drive against anti-gambling. Onusare tini khobor manka je Gulakati bazaro je aro baniya khanero ni bustango aron je local law progar task hui tongne open market ebong boyaro mani phangne bo tong paine bo tong bazon ekta poribeso boro khula khuli task hui tongne jehetu abo gambling ba একটা চায়া আবশ্যিক সমাজ जों আবনো অবৈধ হিসেবে जों চিহ্নিত খায়ো অনুসারে जों आं নিজে आंनि অফিসার সহ जों आरो थांलायखानो जों आरो बरनो आचुक बसक बुंलायखा नखाखाय जों आरो बर चरनखानो खारका चरनखाय खारखाय जों जेसुं मानसा बरनो जों साइटखै जों रनाय बेन खायखा गाय खेमन परेव बं थानि जों मांखा बरनो सासनि परे बुङो तास ताइ बर राखियो थंमानि र जों आबर बं थानि मानखा mankai chungabo loge no chungboro sunga no tam kai boro borni chaya gosika bong onnai chaya gosika osmane porewa chungboro no aino অনুসারে chungboro no deten kai thana tipika যেমন করে যেহেতু বড় গাবো চায়া সামং খাই এবং প্রকাশ্য মার্কেট গো থুঙ্গ এবং বড় গাবো হামেলা আমা হিম তন বাগৈ chungboro no 12 pg ga chungboro eres খাইকা ও eres খাইজন বং রংখা কয়জনের অনুমতি বলে স্যার টোটাল চুঙ্গার 6 জন রংখা 6 জন রং बर' गारा जों सजन रमितुका तोन परे जों थानाव बरनो जों एस पालो जों बरनो एरेस खिका खाइ जों 12 पिजेगा जों बरनो आ 12 पिजेगा अनुसार जों बरनो पियार नेन बागै जों चाइतुगै ताबो एवं खाना सनिनो जों कुतो जों बरनो नङै प्रोसिकिउशन रिपोर्ट जों पेश खाइ बा जों कुतो खाना तो चिनि सामु तो जों आबो दिनिया खानाया जों थाना जों चिनि सामु नाबो जों चाइतुगै तंनाय যারা সমাজের বিরোধী সামুং খায় যে তাস থিঙ্গৈ তীর থুঙৈ চেলামাও বড় কুলক তনাই রনো जों আবনো जों সাইটো जों যে সুনাচার जों বরনো আইনি আওতায়ানো তুই বরনো जों সাসবন খাইনানি আউনো সারানো जों हायनो हाय जों लांफ्रा हातेबो जों रेक खायका खायमान परेबो आरो खरकसा তীর मुथुङै तंग जननो खायनो बखाना नायका आइपानो चिनि चाइतो माने बखानानि सममुलिया जों बरनो रमखा रमै जों बरनो डिटेन खेमान करे जों सास खाय जों बनबो जों रम खानेमन बिन थानि तीन नम्बर अफ तीन मुथुङमाने जे बिन थाना आर्टिकल्स अफ जों आबो सिस खायका आबो अकॉर्डिंग जों बनो अनुसारे जों 12 पिजे अनुसारे जों रेस खाय जों थानाव टिफिका थाना तमन परेबो जों बिन एगेन्स्ट जों खायसा प्रोसिकिउशन रिपोर्ट छिनाय एवं थाना जों थानानि सिमिनो जों कोटा कोसमिनिखौ जों पेश खायनाय हेमन परेबो पुरो थाङै बिनि जे माजे बेजांमानि बाबो पानिशमेन्ट मान আগরতলা দলিব সই সই তিপ্রসাদ চামু মানথংমা ক্যান্টিন এবা হোটেল নাইতুক তঙ্গ হাইদা তাওয়ানাদে বেলেখিনো সাফ সুতরা খলাই সংজাক তিপ্রসাদ চামু কথক মানথগো তাবো গুদক চাখৈ মস্তেং বেরমা বতৈ ওয়াহান তহান আমুই দাল লাব্রা যত রাং কিসাবাইনো কথক তিপ্রসাদ মুই চাওই মানাই তিপ্রসাদ ক্যান্টিনো জিরো পিওর বেস রিসুম পিয়াজ চায়া বরংনি বাগিব তঙ্গ নিরামিষ মুই ফ্রাইড রাইস শাহী পনির পটল পুষ্ট কচু শাক মিষ্টি চাটনি কাঁচা কলার ডালনা দুকার ডালনা মিক্স ভেজ আলুর ডিম বেরমা গৈ গুদক অবর বেবাং পিউ ভেজ KMR টিফিন হাউস মানথগো হাইকে লিরিদা তংসিদি গ্রিংদি ফাইদি চামুং কথা চাফাইদি নিকুমা আগরতলা মেরের মাঠ কুমারী মদতি রূপশ্রী ট্রাইবেল রেস্ট হাউস ককদুক 7994163079 টেকিসা ককদুক নাম্বার 8132828649